الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين وقال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم اور میرے دوستو، دنیا میں کسی انسان کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. ہر مسلمان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہو کہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے. ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ جہاں پر نوکری کرتے ہیں وہاں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باس، مینیجر، ڈائریکٹر، جو جسے کہتے ہیں امیڈیٹ باس، جسے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کی آنکھ کا تارا بن جاؤں، اس کی گڈ بک میں شامل ہو جاؤں. وجہ یہ کہ اس سے دنیاوی مفادات وابستہ ہوتے ہیں کہ سال میں جب پیسے بڑھیں گے تو یہ میرا نام شامل کر دے گا، جب ترقی ہوگی تو یہ میرا نام شامل کر دے گا، وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے پاس سارے خزانے ہیں، جن کے پاس عزتوں کے بھی خزانے ہیں، اور جو اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہیں تو ذلت بھی ان کے پاس ہے. اگر کوئی اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر آپ سوچیں ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. تو میں نے جو آیت تلاوت کی، ان اللہ یحب المحسنین، پہلے درجے کا انسان، سب سے اولین انسان وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جائے، جو نیکوکار ہو. اور نیکی کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے، دوسری تعریف یہ ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرے. میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ڈاکوؤں کا ڈر، چوروں کا ڈر، رہزنوں کا ڈر، اور اگر کسی کا باپ جلاد ہے تو اس کا ڈر کہ ابھی آگے ہاتھ مارے گا یا ڈنڈا مارے گا. لیکن ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ باپ شفقت کرنے والا ہے تو اس کی جو اولاد وہ یہ سوچتی ہے کہ ہمارا باپ ہمارے لیے کیا کیا کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر اس چیز سے بچیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. ایک محبت اور ڈر یہ ہے. تو یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. جس میں اللہ کا ڈر آ جائے، جس دل میں، سمجھ جائیں کہ وہ فلاح اور کامیابی کے کنارے پر پہنچ گیا اور انشاءاللہ اس کو فلاح نصیب ہوگی. اور جو ڈھیٹا بنا رہے، جو اپنی اس پر اکڑتا رہے، برائی بھی کرے اور پھر یہ کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، تو میرے دوستوں پھر اصلاح کرنی چاہیے. بشرے ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں بڑا عجیب، علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے، سامنے ان کے ایک مصاحب یعنی ان کے صحابہ میں سامنے سے آئے اور انہوں نے کہا، گھبرائے ہوئے تھے، پسینہ آ رہا تھا. کہا کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے بڑا عجیب و غریب.
मुझे दहशत है उस ख्वाब की, आप उसकी ताबीर बताइए। कहा क्या ख्वाब देखा है? कि मेरे पीछे एक शेर लगा है, खूंखार किस्म का शेर, और वो लग रहा है कि वो बहुत भूखा है, मुझे सेकंडों में चीर फाड़ कर देगा। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि वो मेरे पीछे है, मैं आगे भागा, आगे कुआं था, कुएं में कुछ बेल नीचे जा रही थी, मैं कुएं के अंदर बेल के जरिए छलांग लगाना चाहता था कि मैं इस बेल से उतर जाऊंगा, कम से कम महफूज हो जाऊंगा, फिर चढ़ जाऊंगा। तो मैं उस बेल में लटका हुआ था। इतने में मैंने देखा कि नीचे कुएं के अंदर एक सांप अजदहा मुंह खोल के बैठा हुआ था। तो मैं सोचने लगा कि ऊपर जाता हूं तो ये शेर खा जाएगा, नीचे जाता हूं तो ये अजदहा नहीं छोड़ेगा, मैं कहाँ जाऊं। इतने में मैं परेशानी के आलम में था कि एक काला और एक सफेद परिंदा आया, चिड़िया नुमा। वो दोनों परिंदे मेरी टहनी को कुतरने लगे, चोंच मारने लगे, और करीब था कि वो कट जाए। इतने में मेरी आंख खुल गई। मैं बहुत परेशान हूं, आप उसकी ताबीर बताइए। उसने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहने लगे ये जो शेर था ये तेरी मौत थी और ये मेरी भी मौत थी। ये हर इंसान की जो जी रूह इस जमीन पर है, रूह जमीन पर, ये उस सब के लिए है कि ये शेर मौत है, ये कुआं कब्र है, वो सांप अजाब है, और ये टहनी तेरी जिंदगी है, और ये दो उतरने वाले जानवर एक सुबह है और एक रात है। सफेद से मुराद दिन और रात से मुराद, काले से मुराद रात है। तो ये वो परिंदे जो कतर रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी खत्म होती चली जा रही है, सुबह शाम होती है और उम्र यूं ही तमाम होती है। लिहाजा इससे कहने लगे अब करूं क्या? तो उन्होंने कहा कि जितना हो सके अल्लाह की इताअत में जिंदगी बसर करो, अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारना, अल्लाह के लिए जीना और अल्लाह के लिए मरना। माउल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम की सबसे बुलंदी क्या चीज है? तो आपने कहा अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए नफरत करना, अल्लाह के लिए किसी को देना, अल्लाह के लिए किसी को न देना, ये है इस्लाम की बुलंद तरीन सतह। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह से मोहब्बत, हमें क्या मोहब्बत होगी? मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करता हूं। हम सब इस वक्त जितने यहां पर हैं, कमो बेश 90% लोगों की जेबों में मोबाइल होगा, और इस मोबाइल को ऑपरेशन भी सबको आता होगा। अपने अपनी गर्ज के सारे काम ये कर लेते होंगे, कहां से क्या चीज खुलेगी, कहां से क्या बंद होगी, सब कर लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सूरह फातिहा के लिए अक्सर मस्जिदों में लिखा होता है कि यहाँ सूरह फातिहा दुरुस्त कराई जाती है। इसका मतलब हमारी सूरह फातिहा भी दुरुस्त नहीं है कि लिखने की जरूरत पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने में गलतियां हैं। कभी सोचा ही है, जो चीज काम आने वाली है, जो चीज आगे हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, और हमारे पास क्या है? मिन किल्लतिज़ ज़ाद व बौद सफर व वहशत तरीक, हमारे पास सामान भी थोड़ा है, लंबा रास्ता है, और घाटी बड़ी खतरनाक है, अंधेरे वाली घाटी है। तो इससे निमटना आसान काम है क्या? ये सब पेश आने वाला है हर एक के सामने। तो ये मोबाइल का ऑपरेशन सबको पता है, लेकिन कुरान हकीम की एक आयत सही तरह नहीं पढ़ सकते। इल्ला माशाअल्लाह होंगे, यकीनन हैं अल्लाह के बंदे जो फिक्र करते हैं, लेकिन मिनहसुल कौम मैं आपको बता रहा हूं, मोबाइल हर एक के पास है। 90% लोगों के पास मोबाइल है। मेरे दोस्तों, 90% लोगों के पास मिसवाक नहीं है। ये है अलमिया। मोबाइल से हम बात करते हैं, मिसवाक से भी बात करते हैं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बगैर 90 से 99% तक फतावा इनके बगैर जारी नहीं होते, इनकी किताब के बगैर। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स बिना मिसवाक के वजू के नमाज पढ़े, यानी वजू में मिसवाक न करे और नमाज पढ़े, वो इमाम की तिलावत सुनता है। और जो शख्स मिसवाक के साथ नमाज पढ़ता है वो अल्लाह से बातें करता है। बातों के दो जराए हैं हमारे पास, एक मोबाइल है, ये इंसानों से राब्ता और बातें हैं, दूसरा मिसवाक है, ये अल्लाह से बातें हैं। हमें तो मिसवाक का तरीका भी नहीं मालूम कि कितनी होनी चाहिए, किस तरह पकड़नी चाहिए। हम क्या मुंह दिखाएंगे मेरे दोस्तों? क्या मोहब्बत है हमारी अल्लाह तबारिक व तआला से?
हमारे ये सारे दावे हैं, अगर अमल नहीं है तो मेरे दोस्तों ये दावे हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत शाहर, ये एक ताबई है, बड़े दर्जे के ताबई हैं, हजरत शाहर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, दरवाजा खटखटाया और ये हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहा कि मेरी अम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात पूरी उम्मत की माएँ हैं। तो उन्होंने कहा मेरी अम्मा ये बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत से मांगा करते थे। ये नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों, कौन सी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मांगा करते थे। हमारे यहाँ अक्सर औरतों को ये शिकायत होती है कि मेरे शौहर अक्सर दफ्तर से जब घर आते हैं तो मोबाइल में या टीवी के सामने बैठ जाते हैं। अक्सर बच्चों के बारे में यही शिकायत है कि हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि क्या कसरत से मांगा करते थे आपके घर वाले, तो हम क्या जवाब देंगे कि कसरत से टीवी देखा करते थे, कसरत से मोबाइल देखा करते थे, कसरत से पबजी खेला करते थे। तो तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से एक दुआ मांगा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को पलटने वाले मेरे दिल को साबित कदम रखिए, यानी ईमान अपने साथ ले जाऊं मैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ये कह रही है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर अर्ज किया, मैंने पूछा या रसूलल्लाह, आप तो अल्लाह तबारक व तआला के बख्शे बख्शाए महबूब तरीन इंसानों में हैं, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो कुरान की चलती फिरती तफसीर हैं, आपकी वजह से तो हमें ईमान मिला है, आपकी वजह से तो पूरी दुनिया को ईमान मिला है, आप ये दुआ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमा, अल्लाह तबारक व तआला की दो उंगलियों के दरमियान तमाम कुलूब हैं, कुलूब बनी आदमा मा बैना अस्बुईन, इन दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह हुक्म देते हैं मौत से पहले इस दिल को कि ये कहां पलट जाए, ये अगर नेकी की तरफ पलट गया तो कामयाबी है, और अगर ये बदी की तरफ पलट गया तो नाकामी है। मैं ये दुआ इसलिए करता हूं कि दुनिया से जाने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में मुझे सबकत ले जाने वाला बना दे। असल में ये दुआ हमें सिखाने का मकसद था, और हजरत माज रजी अल्लाह ताला ने इसकी जेल में फरमाते हैं कि ये दुआ एक दुआ कुरान में सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, कि ऐ दिलों को पलटने वाले मेरा दिल न पलटिए आप। ये ईमान इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना करम किया है मेरे दोस्तों। में अक्सर और बेशतर ये बताता हूँ कि इतना करम किया है कि हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, हम एक तरह से सोने का निवाला लेके पैदा हुए हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए और अपना महबूब और मुकर्रब बनाने। एक ल्यू आई न्यूमैन है, एक अंग्रेजी पोइट है, उसने लिखा, ये जो हम तलाश करते हैं, इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह, इनका असल नाम था अबू बकर। ये एक तो शिबली नौमानी है जो 1854 के यहाँ के हैं, बर्र सगीर के, और एक है जुनैद बगदादी के शागिर्दों में और मुरीदों में शिबली रहमतुल्लाह अलैह। बड़ा तवील वाकया है, मुख्तसर ये कि ये बोरा लेके आए अपने घर अनाज का, उस पे एक मकौड़ा जो छोटा सा चींटा होता है वो घूम रहा था। ये लेट गए, करवट बदलते रहे, फिर उठे, फिर उसको देखा वो घूम रहा था। ये वापस उस अनाज के बोरे को अपने कंधे पे रखा इन्होंने, और जहां से और बोरे जहां रखे हुए थे वहां ये लेके गए हैं। उस मकौड़े, उस कीड़े को इन्होंने उसकी जगह पर के ये अपने औरों से बिछड़ गया तो ये वहां परेशान हो गए, इसको वहां छोड़ के फिर वापस इस बोरे को लेके आए हैं। ये बने फिर ऐसे अल्लाह वाले बने हैं जिन्हें इतना खौफ, और फिर आके इन्होंने एक जुमला कहा, आसमान की तरफ देखा और ये कहा कि ए अल्लाह, अगर आपका ये अमल खालिसतन आपकी मोहब्बत में मैंने किया है तो इस अमल की वजह से या अल्लाह आप मेरी बख्शिश फरमा। इतने छोटे छोटे से अमल, तो
یہ تلاش کرنا چاہیے، کسی کا دل نہ دب جائے، کسی کو کوئی بات نہ ہو۔ میرے دوستوں بڑی فکر یہ رہتی ہے کہ ارے وہ تو بڑی غربت میں دنیا سے چلا گیا، ارے اس کو تو پتہ نہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوا، وہ تو رات کو سویا صبح اٹھا نہیں، یہ افسوس ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں آج تک ان کانوں نے، ہم میں سے سب کے کانوں نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ آئے ہائے بغیر ایمان کے چلا گیا، پتہ نہیں کلمہ بھی نصیب ہوا نہیں ہوا، یہ افسوس کسی کو کرتے ہوئے نہیں سنا۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ تو ایک دوسرے کا کے دل میں گھر کرنا۔ لیوئی آئی نیومین نے لکھا کہ I sought to hear the voice of God، میں نے جستجو کی اللہ کی آواز سننے کی، and climbed the topmost steeple، اور پھر بلند ترین مینارے پر چڑھ گیا، but God declared، لیکن اللہ نے مجھے یہ کہا go down again، دوبارہ واپس نیچے جاؤ۔ I dwell among the people، اللہ نے کہا کہ میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، ان کی خیر خواہی کرو، ان کے کام کرو، فرائض پورے کرو تو میرے۔ اور کہیں کہیں یہ کتابوں میں ہے کہ شاید نیومین نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے اور اس کی حفاظت نصیب فرمائے، آمین۔ ایک چھوٹا سا اعلان وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہفتے وار نشست ہماری ہوتی تھی وہ مفتی فیضان صاحب کے یہاں سے تشریف لے جانے، حج پہ جانے کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا سلسلہ، وہ پرسوں اتوار کو اب عصر کی نماز کے بعد سے ہم نے شروع کیا، مغرب کے بعد بھی شروع کیا، عشاء کے بعد بھی کیا، لیکن اب یہ سوچا کہ اتوار کو عام طور پہ لوگ گھروں میں ہوتے ہیں شام میں، تو آپ عصر میں جس کو بھی وقت کو دیکھیں، یہ جو یہ مجمع ہے نا یہ ہے ضابطے کا، یعنی مجبوری ہے، جمعہ پڑھنا ہے، آ گئے بیان سن لیا بس ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے وقت نکالنا کہ اپنے آپ کو جو مصروفیت ہے اس میں سے کھینچ کر لے کے آئیں اللہ کی باتیں سننے کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ایسا کوئی آپ مسئلہ اس ممبر سے نہیں سنیں گے کہ آپ کے دل میں کوئی خلش پیدا ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کی محبت سیکھنے آتے ہیں ہم سب، اللہ کی محبت بھی سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھیں۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن كنا نلزم عمر بن الخطاب لنتعلمه الورع، ہم اللہ کی محبت اور تقوی سیکھنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چپکے رہتے تھے، الگ نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والوں سے چپکا دے کہ وارثان الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔